Assalamu alaikum mare musonin ko wado soni kan kammo kano ha katunya no kusuki akati kundu oda bani su kunyiti to wondi jamonga anga katunya na tagu dingira su anga jamane ke no gonya walla anga jamane ke halle wa khana warni dimba su khaga khawati jugandi ne khaga tingal kata murtani television kana masalan tanu be odi gari kata khawa hobe ka kata wuli enkara walla name enkara walla yonki jahankara yo aro gollu no gondi wakati su wado dimba su e wa alhadi ngurusu wana khande sugandi anari tagu sumpundo katinda anari tagu khannu ndangari kebe ga maha masalanta adanari yo ona ile khote khawtu khadi khote be ga anamu ono gondi oga mundo ona jara aga kayinu gello somme walla kilebe khadoga kama sirigani ona masala kama khada go wurgina goti ngane kani yo linki masalanta be ogara sugandi kenni hergo yen khibare ni na khili immigration français kannenti yo khaswatu nanti ke hergo ye antaka khoy mo gondi ganni nga soro hanu ngay tele mo gobe ado linki oga hergo mo gobe intabana bawo linki hergo ye ke bogara wari jinka ma ado furalle mun kama agara kebe sara daga kebe bonondi o suda wari asan kuntenta seresu yo ke masalanta kuno do sorbin be ga masalanga ke no da kapalle qoro firi iga hotu soni kampidi iga hotu jaman palle diga hotu soni ko mbire mo nga ado iga kebe no gondi lenki alla gada wakatan karamandu be kinowa o dia masala o do serbe gari serbe go mo gote ke no kapalle mo ka waga ni Sumare Umar adem nyana sandigi aji golnya jamane ke di takhura ka khoro tuinte nga khabile ke kano serbe go daga ke kara ke no akho kapalle magani Bakari Siru wage aga baka ka haide marandi akin Bakari ani lenki sonin kara yumanke mbata marenga aga golnya anda mo fedda khore ke daga ke wakati serbe ginna ngani ke kara kenni Ousmane Marega kharangunda na nyani adem nyana khibari sankana awa siki khadi huga katala dando naben khibari yo serbe go da yere kenni Ibrahima Gandega aga baka gidima gamara oda khari aga kebe tugel hergo yen khibaren di ke wakati kurumba maga masalo dangani yo masalanta ke kuna sarabi loga ronadi o munda tana tuinde khawga khotube suga dilen ko gamundo na masala kama iga bunyani karamandunga na kinowa o khirso ngayere Sumare Umar maga masalo dangani ganni kan soni ko ngani hergo no mogobe idaga mogo iga kilube no be bata agara kebe na hiwa magara kono da nyara conference gabu da bari kama khalen kinde si maga taxu kundu television kake sorobe no be ga terin kana be ga ille faida kita masalan tanu be adi garini yo da Bakari wage khakhira na masolo da ngani lenki duna kurumanga sorongara kilube raga iga nya duda ngani hergo killu anani hankanta seda i khabalunta seda aga daga kebe bonondi wana kono da ngani Ousmane Marega fonnan kay yana ga honnan kayundi anari masalo da ngani hobe ga sekil lenki honnan kayunga iga duro no ku kilube no be gamanya bi yonkilunga to kodo en mo huran kilunga yo akapalle ma Ibrahima Gandega ha sereani aga hotu herego yendi bawo nga ko tumo ko be nganta harina mundana ko ke tawara be ngara ko nanti ani kayni sorobe no be ga ro huran kilundi alla da kisi yille lenke o golnyer jamane ke no gondi tago man tulu takasundu be do khota be ga kileke an kata ko no parce que serebe garantia ma killi bitante ndasi maga kebe tadi an ko tanke be ge hilarona donc ko do na masala ngi ke wona killu ko lekitadi o ko kapalle ma Abdoulaye Diakité a ñagara kayti dabaro dangani o munda abina elemaki warakato kembiro na romo kita masalanta ke no gondi safari gelle duna daru yo kenna duya yo asunto ko sonin kankara ide sonin gontu nanti safara no nyani duna no ko ngalenki anta tele jamane su gantanya falle mangada sonin ke nyino yo idaga nan safari nan forgo kudo ibremo ko nga suron mo ko kebe idege arsa ko moru angana daga dingrasu angana sonin kenyuno aganta julaxu aw kambagande aganta kambagande aw jama muri yo xa kenga xati safariye yonki mañi gan toqay yo xa lenki o safariye nga tengeti dingrabe gatane tubaben kara igatane Europe yo Europe dege yonku nga korosi ndenga debri lenki kota ke yonki nga be ñani aga toq killeke kudo nankiñe tubabin jamano ku nandaga arsaxe muru yo sarobe ni goda nga taxe nga lenki iga fatan fansin dun de barnoda migar bangando danga man de sababu ke kille kundu duna daru yonki mani toqay lenki yonki nga benga toqo safarano nga ore mundo akhini ado sarano yonki nga toqo kille nga igro iga telle khairi nyamuru katto khairi nyango danga bone yo iga bangando danga kebe gari ke sababu khorosu ko manto oni tarinka kondo jani khada khaari Abdoulaye Diakité agada kayti bes warakatowa
hure ke gara kebe bagadi sahari en khibaren di tampiye be gadi khota be gadi oda ko nanti howani amanya di a roma ke wakati kurbano wonyati yo na ille masala ke wala khamu ni na ille kato khirse o ka parlement agani sumari umar anase hodanga ni ganni sonin kara iga sahari ni mugobedi ananya do lenki ganta bana ken kono sumari wati ala ngana bismillahir rahmanir rahim yo sonin kon chafar yang nangri kara nandaga kara tana nantare nandaga yar saxe muru wala itini kenke fini sonin kara namenga puisque namen man namen ni anga kebe yambana dangant kebe yambana sonin kan safri yenga adi yamba inamen no bawoni angana sonin kara takhura nimpai sonin kara ga takhu nokuni kubeni ataku sahara kawante ke raqinya ikhan sokhanonya takhanonya ina burmerende khana burmere ken fini gol finlandenya yugol franken sokhenya sokhana ngana takhu nok kawante sino kargiso fillo ma sikko nabono fontikiten fo kanna fernya ngan katan taxeke aga korosini moxobe a nandaga fo mur noqotana puso nankatu taxunu i rexenga i nankati yer wurnin tangana ina yer wuraxun tangana ina kati fo kiti iga kapu dumaxe konget ko moxobe sino kargisu fillo ma sikkonna bon sakkati oga duna kurumba kebe wacci kawayenga tallangabu o taru ko ñim modu wori itu wagadu kareyenga agir bidankalle ña bidange kara sino ñeri sino buru ñeri quand même très sakana kangenta joni kom par ko sanki kuro soni kuro fullu kuro mallinko ku to soni kawo kuro bambarni ito soni kawo ku daru nyum kenye ona me nyim mo gana fay gillo la munu o safra ngo di yamba ñi me soni kala gatin samba malik dalla gunnem posu kalle posu yaw kedi soni kantali khase dan soni kantali khase soni kantali khase khal iti o sonin ko gil ganni o ti tunganta dambetu khay lenciretu ke sunu ke kifino namenya donc ogona nya safrana daru ogona safrana lenki ken kefino sonin kara namenya ken girdo ogutaxu nokku dingiro kubeni soxano ngono soxano nga milinte ni ñiñanya naburu marana mbane a golle ngen kanya ala ina burun kat dukana gana nokku be wor naburu laga nyane ana taxunu nokku su ko hulan kullu ga nyana mo ko fulan kullu ga nyana mo ko sura ko ga nyana mo be so ni kra ken tella garini atella garini kan bawni adi ñu ya taxi falle so xana ñan taxana ñan donc gilli ganni kat franci killu nga bangen franci killu ko dalli bangede lenki fe yo xay gay tele mo be gay tele mo be sa ken daga mo ken taban ganni so ni ko nyitanga kimbaka fina ina kimbaka na man ko divar no ko douar ni Sierra Leone Congo ni Centrafrique ni ni tanga no quoi ina daga lulu muri ina daga kamuri igana mungu nant kangu khati yonki ni meñi bon gil ganni o ko dum ngo dum dan khirsu yogoni kun kara gida kun coxya ga kamuri ni fe nga xani kamma mais hay bakara kille ke tere kille ke kam ko sa sa tere kille ke sere yangana grand caravane anga fofo su ñinan kane antatu man nakisi man na fendi xaso ni ken dal ken hay may huralle mo xawtu sumare yo kambre gejinto kundo ku njawano no xamu gejinto fangu ñano do na xa ma kilu buru ñano dina xa gej mo dina xa Europe ken kalle ke ken nga oysina legari ka leg ma jopade beaucoup famni déjà 1924 25 déjà e France suru khay kun khakane igidak France ke fabi mkay me faba awur silba blo kolunya nallo senande ke meduna après nangir nande Dakar après nallo France qui les années 1920 donc lenk fait yo asuna osuna me botu ko fonton kacce kat France ken legeria ba kembre soro nyitale de puisque le ganni furu ku beni gani wurnu geji Afrique do Europe naxa ñi wurunti koreña charbon oxyde de carbone ke to awni kun tagolle mul parce que tu n'entends ni kernia
ignoro ne gidi kini nat navigator ko njoppe kundo guerre hore ke gnya France ki kare guerre ngi sigi américain ngi financement ngi beliti pour Europe nan tege golle ngi be mbange hada mer men ngi be karima idi kilungu o khabila ke o sonin kara wallo dinant qabil kutukusu bawon ngor ko mo be on nokko ka wantenya a finlande to awni ko yimbe fam nanta mere ngoma kha wala gañan France ugantu wala khiniya ugo la don do na wala don na min tan do dinanu uganti torno ga gol nyanta pour ga fortino kani sinon kem palle man wanna sar kata do wanna sar tinken fulu nyaado wanna sar nan tinki dinan to wala foni nyaado wanna sar nan tinki dinan to bambar nyaado wanna sar swa ko min nyaado wanna sar nan ko andaka man cikken ken mere kebe ganyo maxa ulaga toqme kutungu noqusu uga me marna uganto wala ken khabil kutu voilà idungo etikia très bien donc on a ileri katanga sumare bakar wa godan kunyi mosiri bon khirsenda honne kino wa tarikh ndi gannin ko nga igara terrain de ndabari mogobe na bangando la digan xanne dinati France roye nga ma joppe lenki haraga na jadu lenki romo ko nganta ban yo ha igara walha be kino wa imagine ngara kebe ko wa hure di ga soro laga na igi yete mi gi kata yugo yonki nga to ko jikidi mi yugo nga jogi ga hinni jarana lenki ke huran kille be yogara jadu da ngani sahari kille an kha madina mahanga khawa ko na di sirti soni karano wonde bismillahir rahmanir rahim angara digameke ko mo ko be effectivement ganninga khirsengara dan tawo dangani sasa mo be gannindo lenki i hadi bakame lenki ona kiyadi kiyebe gani kenni o jamanu ku tawu halle parce que ganninga aga sino ko ben ko no so ni ko nga ni hergano inandalla c'est rani gadaga safari nga lenki heti ka ke wakati lagari nanti gelli o jamanu ku ga kinye independence nga duna yamparaki duna ka gana harari ho ga no gondi a harari nda batenye bo wakati kebe khirsege ga kono effectivement France do Europe sous ado ya kebe l'Occident d'une façon générale i haju nyani golnyanga no kembre ni guerre no kubini ga bagidi ada serenga ben kari kubinu ga togo non seulement ima gabo et puis kunga birene mogo ku hala no kubindi gollu nyogodi fala buda kunna nyanya pour que ina kato ibre mo gonna kato sirono donc i haju nyani soronga igarini pour iga kungolu dabarne parce que gollu nyogon wadi anga daga France ya sasa anga français nyini aga golle nyogo dabarni ganni ngama nya dabarni ko ni nyukunda dabarni hata binu ko nyiri no kunda ke dabari donc ha khatinga da kilemu ni soronda nga soronga din mais duna watelle golli gabe wadi kungollu ntaga antaga di pratiquement wala ha anda gadi seren taga dabarni ti sembenga machine na radi kiga ke ngolle dabarni donc ça veut dire que sere su gani sik kunci girare kenca kuncoro kunga golle ntaga wala ndaga golle tara dabarni kenni hompo hanani hompo hilandi i kunyi menu kubenu gani iga tori halle soronga i jope gabon soron jope gabon soronga telle gollu kuben dabari ti kitunga i waro gono serenka wa huwa kapa soronga boyen hakadi warini keta gollenga antaka kitene ko ganinga ganyi kitene mo be donc kubenu ga ira jamanum kane ira sage politique nu bagandin pour iga royenga iga a ho bakati inta terene parce que aganya mugo i hajunga nyini soronga da toujours ka ina nyana mugo dane keta agaro mugo kebidi antako ganinga aganyiro no mugo be kenni hompo hananya hompo ilandi hogano o jamanu ku yimenu hay ona jamanu adi tuwam nga kibe konne jamanu ani en construction jamanu ani o haga jamanu ko hay tagene jamanu ko ga tagene a heti koy wanga birgi mutanga ho tagana ay koy jamani ke yimen na nya jaman chobe nga yimen anani jamani le muntu wisi hakendi i duranu cikita kenchu hay taga dege no gonyadi o ma moy hina bon ce qui fait que awa o birawundi kotasu bo hinu yogonu wanyana soronnaga iganta mi maganya na memuki mbalago yogonuna kato profiter ne
jamane ke sikegedi yogonu ina wase profit nadi ce qui fait que hay qarange ke karang ogana hay o jamane ke angana yile jamane ke no kunyo gonu wadi angana ri mangara ekol kanu ngari mangara jare kanu ngari kanu kunyo wadi jamane ngada daga anta ekol ka wala ta jamane nani khasuru nyana nonga bo kubenu ganonga andani igama akita nan daga khara bo hada mare me na ambirenia anga kinira kanyugo fala budan na ho dabari bon jamane nogondi homa dabara ga so lebnu ndemana pour iga katono dugutu iga katono golnyanga ewa hada mare menga fala buda an ngana kinyere ke nyogo an ho kila donc iga wa munda nan daga d'autant plus que oda wari kubinu gadaga surtout ke wakati lagari kubinu gadaga do kitren kara iwa igana iwanya iwarini daga ko wati soni ke agana hay daga arina kubinu ga sagerini iwarni nyamodi kubinu gayere igana kungari inasimma na kumpaga aljannati donc irawa munana daga ko iramo nga ikandaga iraga sagentele igari donc kusu kawmeme yo ka wage o mabara daga mogoke nan daga o mabara angana sere gargara khairi kita nga mundana mi kita bo gelagana ke ada bak dia kita description kita daga france khara anya mogon churono wala da golle kita no ngai da ututi tuwa adaga avion nya daga killenya kama ado anke ma an karange make kella kan daga huran kille wutu est ce que na ka sugun ke serebe ke difference be ga khana ga birede yo ka maga mungu nanti kubenu ga telle igarini karamun to bane he karamun to bane yo gora wayni na mbakara me khanga telle ke lega daga killi sobe nya kama anay kayti nya ndande ngi wakati nya nati hayo sere gabe wadi linki iga telle igarni iga telle ibuti gun killi ndam boy peut être anay hurege directement mais awati nga das yonki gabe may tokay ko sasa yonki ga tokay bo hobi katagenya me anga ho gadi tuwabanga ke ngel evolution nya no hayga waga processus nya yogonu wadi kunga europea lenki iga giroma ga reso ninka lemmu iga daga idaga ido garantan kaytu nu yandaga wala idaga mo kendi quand même ima kille normal ke batu ka ida duñi nonga kita se que après il se rattrape kato inséré ne mi ga gollen kita iga sagetelle igari odi wari anani sorani ima nyiga khara isagete di gonyati sembeke bo kubenu ga yere i khara ima khara parce que ka problème ke ko no lengi on maga tromper o ga simana nanti kharambali problème non aussi bien karanga nundo kharambali chua problème ni lengi par rapport à o ga kibeke l'immigration surtout clandestine wara soronga di gatela na i diplôme ni maga i khara mi ga kinyene mi ga dangini baknga mais daga kenki de pourquoi parce que ima ta ko raka kita i jamane ni men gondi i wate la mundu noko i gatela mundu noko kebera ima kilu dabari dangani galla i bata i garini kilu kubenu i ganciri bata kilu ani gungallante i bata gani daga i bata i rande dangini donc i wamu dana force adana buringa be yetrin non seulement dana buringa be mais condition nyana yi condition ko anganti remplacer na allante telle o maga mungo ha ken chugana kodi ka ken ko ka kara peut-être sababu nu tanu way gabunya ne de bake no gondi mogari katia on a femme aussi nanti ho gani iga kibe khil lenki immigration clandestine o kana a hay gelli koy asababu nun do kebe gara kebe ganya na o ga kuri hina na ngemay karima c'est parce que hay jamanu ku no gondi jamanu ku ben soronga danginiti ya iga munana daga europe ya kun jamanu no gondi soro yugon wadi iga koy jamanu kun jamanu no gonde anani ido hankanga dome anay sembe ngimaga i kitenga ken golle do gondi pour iga soro nya nde man iga dangi iga na bure kitata iga way donc ken tuwa golle ke qoto dini soro ndanga anda fam donc voilà ça c'est on a il anda mudan hoka wo bakar digam yo immigration ke ko be ni daga fano ngai gad me botu ko ci France ni d'Europe gebe soxanu ñantay na gri debe mu inaro kembre xa red rebeke roye ke ne ñan bawoni i haju ñano kembre Dakar ni kemedo bani ro furu Dakar itini burlea xar pasi ma intugan xar pasi intugan kembre haju ngwe ido kubini ga bonian furu ku no xonno ido ku ñano ron meta fure ngana intella na mo fure no nadak mana jofi na ngara na ro ngana daga na golle kita bien sûr har golle sahabante ke fe ba kem pakati yonkinu ñu tokay wala yonkinu may tokay bon kun ki lu be ga intella ye moko yonkinu mi tokay directement bawoni ni ron furu ñaka mi ga jofi ka yonkinu mi tokay bawoni gallon poste ni kubeni angana jofe no kum poste ni agangi ben watu ñakhil katam Grand Moulin de Marseille iga ni fe bleng iga anyan fari kenga tuberculose le serbe soninkara ant nyemen inanden sanan
yogoni nakisi yogoni nakar usine chimique ni kubeni gagné Rouen ni région qui affecte ni ron poulenk ni gagné usine ni kubeni de Berne iga sorbeni ro poste ni ngono poste dangereux ni iga kala kanti nyamen filature ni ko gagné koto leke nyana koto leke golyan no ko ni beni ga xobe ke ro kengur watulo sorbeni anti nyamen har régie ni ko beni gagné golyan automobile ni ko poste amiante nga poste su angana daga anni immigré nyanyin no kengur serbe kari gar mullin kari anti nyamen miskinan jamanu nyano ita miskin ni nyano ya oy mulli gol nyano mulli do woro nallo inoro no poste ni beni i hajunga ya i ku nyime ganti mulli ga ko ngolu de berni ana yo kira da yo kira gana inta kharatu de inta khar inda anda khar sere ken khar plentende nanti kia akamante droit metu inti droit ñu metu que vi Cabré il y avait un bureau des affaires du travail des indigènes ko Afrique remuku ku beni gana France gi ñanyi ki pendo ku donc immigration kendi adi al hoban liya aniyata sembra loxo ñano ya ona ru jamanu ngo oy mulo na fokito nan kat brene ona de wona kibekito na kende bari kem jonga lenki yo lenki kebe ko xotonde c'est que ina mulli ni jamanu ku taxex ilan i khaytu nanti lanti jamanu ku tek bawoni i hajunto ñani golyangano itu tuano suga France lenki itu ilanti sikikati jamaake puisque immigré ngabo iga ken ko ngidang bawoni France ni ku beni France ni nyimmi mini geni itini surondi jamane ngi fagi jamane mbusni kun ka ngote ni da inti mulli ni mamandi ina nyaago gantu ka tuana suga France lenki économiste nyagang administrateur angatu alabante nganda har le pen soroku itu khapay nant France lante golle kebe ganu nga alant de berini immigration nyagam kafay o gam patante kebe famu lenki o sonin kara do Afrique soro sere bigana intel France anani anga foto tuwaxu ngam ngana intel occident ma sa diplôme ngama anani Allah gollu kurumbo ku beni bange Allah ron kum kem palle sembe golle wacce foyego fe kitaye wonta har machine ku yogni ay anti ana qasimia machine ku beni iga gol nyanti wacce il faut que nankati marchandine ordinateur nyani marchandine robot nyan golle sembe golle kebe ke sude berni il faut que nankati marchandine kelant nyan tuwa hum palle kelant nyan métier palle kelant nyan kharangem palle kem palle ngana daga anda khafunya anda torandia lem nange be no wacce ko il faut venir retraite il faut venir ko beni kharambel ni ngani daga iga traite ni ben kiti faga beren kunya France ina qarafina una patante ke kono ina qara iga nokube ina meccu qara yugo ala haqqil khore la nga laga kharan yugo alla da an nga jaxit nan kittenya nga gol yan tan kitte alla ga kebe kharana nga tu nga labana anga daga noksu anga to kan jamane manga da ngar jaxan kitta anga daga jaman palle mangara ngari xankete katiki ko wala kundu nyani haykilenki na wari mo siri Soumare Oumar wona ile kata Ousmane Mariga ken na honan xaw jama nyaadi gidi ma anga bire mo gontu mo siri anga jamani ke ha honan xayunga kebe gal lingi dan ado kebe gal talingi dan ho gabe seda yo lenki man xa sababuna honan xayu ku nyontono iganta mun danan ta ko nan golli jamanu ku gatin mi gandaga jaman palle ho ga ko France no indi me xawara بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم كن كنا immigration gana tona fay wala forge d'une façon générale communauté ni kusu de Berne jamanu kusu beni khagani ha isu de Berne surtout gana fay nanti kesin dangende donc fumbe ga tengene katti comme man me wujini donc kunchoralo Europe sugraga kille kebe o gakhil nanti immigration clandestine o ku soro ku Mauritanie il faut go biga kille be utken Maroc kille donc Maroc kille mbani nawt kille janvier ke katti wacha fumbe gaten kat tanakte wujine hadam remme donc ku nyallo Maroc kille ke bani Mauritanie ni surtout gidma kanko il faut go be ken kille wutu
angana faya foge be immigration kubeni suka telle anya Afrique jamanu anya Arab jamanu fotanani kebe gi denne d'une façon générale ken problème économique manan kum nkara miskina ga bire mo mundu mo be mo sere mourien walla ha problème sécuritaire ken ngana ko gajangundo fotana ken ni wurndi bakki i jamanu walla yogoni ha problème social walla fotanani oku o fogo bu yere soni kara surtout gidima i telibre mo ko sere amour kenyani il faut que vous poussez dono imma yere i kor gollo voilà mariga anti telibre mo ko amuru gidima halen ki bon dingira no soit nanti so ren dingira nyane so kan dingira nyani nagadi dingira nyani bon fedde gabono lenki to wongi ma ga golli ni gamunde na gidima ka maranga ina wurgi ga dingene kani mo be donc gidima ka holla ko honnan ka wullante simma wukitane hay ga katon ta hundo gidima hanko ngam be iga i kismanu do i khokunu gara sogagne terube ni nyube to rima ni birandi na so rendenge kani ina hokitadi hora ko kama am parce que tele ko kilu kenno tongunya surtout gana fay nanti gidima ka kefini dingrobe ni wagati ni nanti sogo dingrani yani a kefini dingrobe aton ngadi zamane kenako kammen poge be ngayan kan dono ni nyon ka gobu ngono igraw nyana sogo teni surtout kubito mankange ngobo réseaux sociaux ni nanti marokani o marché ni kusu alimentaire ne fumbe geni légumes ni do fotana donc kubito ka problème nya a souhait nanti a jonko fogefe donc soronti manna hani o yimme murtana o ganti tengene katti sokoye ona aprodi anya jamani nyimme o yimme na sécurité alimentaire de berken kara ou bien hari o gatelaga gidma ka kengono khad moyni ya terne kharanga ya terne wacce duna donc anga gamude ngala katta khabana no ngoy ga gidma ka wur gidma ko be adu ko ya ara kharube ga khaba agronome no ngama igara ni nyen khar igara wa kharam kungono kha fofu gadu ad moyni ya terne c'est vrai duna ganni geni telle mo be so ngen telle mo be wacce tuwa kun dangi ken donc raw so kenyan mo tana donc agari ni ago yimme nafana aga sortana ni khana gabirendo o batet ken kha ademane terner kharanga ya terne ad moyen ya terne voilà yo kha o gana to nani le katti andigame ken ko man kha sobo ni le mun il faut go ka telle safari killeke walla wonati immigration clandestine ken ngir ko mo be tel bresere mo ko muru dono imma miskina ko be yakara walla fotana tel kenya muru fotana khawno c'est plus important pour moi kengen ho mentalité ni problème du mentalité mais Ousmane anke de gato yo na yampi ma anke nangan ho nan kay ku ga gilli ga telle ko khir sengara ko mo be gollu khoto ku bi ga tella dabari no ngana bugu geli 6h du matin an kan de lina ki ngane xenne presque rollo e wata yimenta ma harana daga mare me kuni bon ke ndrogoto bi ga dabar ni Europe di est ce que gana ken dabaru gana ken dabaru yime jamane ken no arantanya na sababu do hoga bako yime go Allah bire mo ko dabar ni duda sergibe wono iga yere iga gonyang jamane ken ko yere si dinna tar ko ben émigré doki donc il ko lunde bere rawren yere ko le gebera o marché yere hadamare min lawi ibire nganyene jamane ken ko donc ar fige be atrndi parce que hari soro ko ga khalsi be khayni dan wati kenyi meirani aron fo yere agar ni da tinafa khafofo gadu ade manne trndi ade tijini ya trndi ado demande ko imme soro ko odinda masra iga kebe kon angana tan khalsi kebe nabure kebe 4000 €, donc ina kina ngana tan nan daga clandestin kille nan tangana kelo projet yogo Allah reisi nitna nan ton da to yere intikiniya c'est vrai ken tongunya parce que hadam remme ken tin qalsin kinanga ngakina ngani mentetu déjà nian manne fina donc awren hadam remo yimme fona etijni ya de bari fini beni o gatu nanti donc iraw wana fana donc iraw tananka nafana donc kungono fi tana be khaganya na soro ku gatelle ken ya nanti valeur ke be o gedro immigration société ke aswetu nanti safarana ila qima lo Kenya tinat fotana donc angela na habe giyo kwanta ta kana ngam valan Kenya to ke yimme bane soro hadi mareme dinatir atel do manne to nga kebe darjanga kebe atel do ha gane khotan do tampi nyaga de ko har khotan do tampi anda sima soro ko hakulu ko joppe changer na donc Kenya ni onda ken qima be o gedro immigration onda ilande fonne o gedro kharange ke sima hadi mareme atel Kenya tasun ke digame go kon ngeti nanti kangi ado jama fotana fe gideyan ko gidu kutumbo hadam remme nged valeur beri donc kenyan dinya geda qima ngurgi kenge fe akata ko gidata ko gidata donc gana ille gana kharangendo fini tanani gana kem valeur indi sima soronga mi voilà Ousmane Mare mo ga ille katanga Ibrahima Gande go daw kuni mo anke nga turankilu ko anda dabari andaka Allah da nyanga yamu dan nakinyo Europe am hakini yanchai donc kille ke ngara kebe waradi soro berbe ga hurankilu ngutu khota be do tampiye ngai ado na burbe do kilube ga khabatu dine ma hakatu kinye de ngamu dan hono ko nit
alhamdulillah rabbil alamin ke admin daga fo kille ga mo be ngot nta sere su conseil ngatni daga kekille mais ranga kebe mur soni ko ma parce que o ku gardon o mo nant furen kon o kuy mawre o mo nant furen kon ma o geri ada nyanki allo huro ni meno wala da nyama damaron taban allo huro ni meno do furen no ni le bak o garni o ni soni kon ci o khangini nanti o mun kar oro riedo ke hanena soni ko igeri fode beri nanti soro nan ka tokera ina ke golle de beri bon anda kan kille batu anda al shiriki le nyabar wala na maro kille na maro kille ya batu bo hura gumu ko khadi tugana ina mani metirindi na burum pakki anga kindi wado kaytiru giti de banega ko khili procédure no pour ko nakaturo ho kanga joyene Espagne wala ke France non iku ça dépend khalsi be gamara ya antrini Kenya ko na buri be haqqinga ni na buri be haqqinga ma ando na buri be haqqinga na jofia illa gana yando 1000 euro gana jofia ina tandanga i wallu ni furi anga telli anga jofé en sens ni anga jofé anga ille a 1000 euro en perdé c'est mari ke bega to jingel c'est femmer ke bega ke to jingel yogonu de berni garantie ana khalsi garantie France ba wala Mauritanie no ok ana garantie awamaga même angana ille tani tamia toujours Allah telle khadi so fe ngana ri fure ngari Allah telle kenni angara khalsi garantie mais angana 1000 euro ken turki 1000 euro yo andi ken tugata juste que yalla ganani kenni biyenya ko biye ke fure ke gandangi yo fure ke gana daga kenni be kenganta maga ujunya ga maga allono kenno ken comme angana jofe alhamdulillah hure al khalibina yumo man merona no gonde fure wi tankargere soro kebrone yogoni tanyere seroni yoro tancege se bo igatini na moteur ke kumo tanante liti me serenta da bakendi to wala gari non ay ken garen soro nyando no igar moteur ke khara busol ninge maga iga orientene aga tingana no kobe donc on a ile kata yo hakele ko wa masalan tan kama to ngunyani oda ko nanti kilu gon way sorongi batakata Europe yo gigabe wato qadi khawra wasi munguru qadi nanti sahari yake gunne ke khada hona hafuta da kanun tawundi bardi bisidi gabe tageti sahara no ko école gabe tageti sahara no ko sere gabe di sahara no mututi sahari yake kilenya donc on a ile abba murunu babul lay gara wal habe yan kando da ngani ana warakato wana kato sai kitake ngala haka ba donc abi wandu ogana ta safari yo ogana karata na fay safari nga adamun nafa fogabe adarti sonin karano ko bawani ogana taksiyen de bari debun kure safarano nyandi debuku yandi kura misiru khoron sigi allada asukite safari kiyai dabu nyogoni gadun soxe miniji serenga kite yo kharallanin tege kesu ko mante akite safari kiya safari o forgwa kebe ganto ma ko daga birebe ganto ma wonan daga nokotana o bire mo gonna suro nan qoto ganyi mo qot fanabe o kite na jidi agam funga kite kebe agoma yo kha kenga gati ken safari lenki safari o gan qawa na debar mo gobe mo sere kam yo akhini be gomaka yaga finin fatan fansino danga lenki yago danga masalanta migad bangandi o katmende killutu o ga tele safari yonki ganta tokkay boni ganto kita o ga tele kebe muru o daga ille ne usuru ga ille ka tokoru o do kebe garni o di suko man donga igana dome ado garondini dome o ga nyagali kamma ado sawaye kamma khorosu ko man tonga ona mare muko oni tarinka kundo nyani oda babulay jafete oda terika bosiri donc on a ile katanga monsieur Soumare ogana hay me watu nanti gidi magasor hano be ga hergo igala Europe dabari ina he mo siri ida kanun tutay ida de passeport tutay ida kanun daga tay ida debun daga tay donc munna habe sahara no nga igala dabari sonin kara o mun dan hokono danganki sire suganati safari ngam fo siro sonin kara amma tonko safari gil ganni safari nan daga war katti lenki safari ola itini ku soyun chinu khorobe ni gidangi o ko gid makhnanto sonin kara swani safari yam palle kam dulan sergabe kari
fankani ku demandu lameni sikki safarano ku demandu cigira ke labante ko babulay gir ko mo be debun tege suro mbire mo be igaminya kitta gilli ganni ibidi bire mo cirondi misudun tege dispensaire nin tege lokol nin tege yo ha angana fay khadi sa fere ke akara sire nyan ke keni kara sire ke kara buren khay kara bure ken manne gilli ganninga lemunu ngad wori kharambel ni soro beni gam rolo kolunga igam khara igam duna kurumba ke khara igdaga igat golunde berni asudi simma ken killiyani gam patante betin kharanga maro sonin kara o mutang kharange o lemunu mutang kharange o khirsun kha im kharange ko kubeni ga tokko kaninga ido lemunu ido yakharu im kharange qotonde lemunu makha fankani qam kharange qotondi ganiyan sembe ngani kharamu o ku garon lokoro pratiquement sembe nyan lokoro kharamu ma gotonde o fawni garon kharange kambre sembe nyan ko ngane rono ndam por Sénégal lu di o lo ko igal gan surra sa ko mo be ganni ina nyan kun yat babu ninki fankandi ikitembo kharange mure o sonin karaha ka gumuma kharange ke wutu na importance kini gam santa yama asu murtan su d'accord nanti lokolun ke fanka lokol an ko karea murtan no ke président ta wacha yitin wona fernya uga lokolun ke uga ile na sigindi no mobe gisigo sigi fanka lokol nyagum kani ku lokol sakhni ndo fabeni nyagum sigide alanti nyan aga na to yimu nanti nan daga franci ke nyambana kat lemnen cirondini ke mbana kat fokinne o trompanto yan ken pidana mbugo o yimu fina fulmanu kubeni goma o gafina kitta franci wona fernya o remu nan khara kembire yugu duru nyani tel franci gari igna fofo sukri danari yakundire mundi mani di fabni franci igna idanari ina birete ina fetete ina tagandite ina futan debre jusqu'à destinyan di regroupement familial de bari ken ka sonin kara famille ad problème geberit limna gebe saren i khoron no ana nyima khara tante fa bi ma ga kipenda kharange kharangen saxi ma ga kipenda kharange ana to kununta sam na ganda mbere am nya tuba am nya so ni kam nya fofu ken problème mo muskilay ganni sonin kara ken wak shotiere Dakar Bamako igna ni ramassin de bernant feye ngebo de benga igna sonin ke be ramassi ngana kinye pori ga tunan sonin ke yangalla bawo itinan tonte feye kebre o mare ngo ma wacca ngana de frantini wacc sonin kalle munya fa kasonin pakka wacca manda ke de o name nyille bawo ni encadrement kebe o la ganya de berno o jamanu kuno ko kani kuno ko ganni ken taxadu wolantu wulandin francia parce que kundi droit i droit na me nyani droit la dani nyani karangana lemmen kat gana de police na birmanda parce que kunna me ke gam ko na duna suri na me ke o na me ko deberto yimme wolanto o luwani ku o killu ko wolantu ko wulandin don donc akara buren khani ke ado dinan kara ki me parce que dina ke kara afu sire ngudo fo burengudu dinan kara soro ngudo ngo franci iga golle suganti iga dinan kara ngundin bana serge be do dina irini wacco debuku idagir franci ni soro ndi kara ngundu do no bon hakemu wose lemnu ko xoto ni ko lemnu ko marande ndi xote puisque ido kubeni gal idintiname anke namulla namar mo lanta marno kundu anna kira golnyana ngana ren kango haaju sun tang futanga kan mo be nga tuman ko mena suba ngay len gilanga tel anya ke anyi ka hore nyaay kara adi gubzunu indi fotan ni ga iga sore ni ga gollum para khun me adamu bana hunga franci anta mu ligarono so ni kara la ka horo kuno hon yugo ngana itini tretina khaytini golle ngut
remu marandenga tuwabuni ku imana remu ku jambanam khadi kama bon ikun tabarta annitana ko dintanami liberté ko liberté yo kede ken sonin krama fi horeya kaga be credo ke kaga be korsik doke limnanga be bono doke yo ken khana karabure yan wo onan cimme o tuwano nan cimme o gan kat gemme ken khay mo be pour sonin kraga sage timo anat ñan timo ko ganni mo ke parce que qui est soudi bre mo yan yo ona kat killu kun kita wala gi bat ga fo na fa fo na fa anda kese donc monsieur wage anda sumare diga mo ngandi terik donc har ke lenki kara sire be ga sahari endi kata jaman palle kebe ga ma hangal wa ka pomo da nakaw bo ke ga dangi khadura takasi gidma hanko sahara no nyanga bonta gorgol sahara no be ga kata Europe bangenga donc mani hande ken da bari o takasi ndema effectivement bon ngana ti na njabi hina par rapport à question hanaki pour hobe manga kapa khirsenga kebe ko laitina tan khirsenga kebe ko ado Ousmane gar kebe ko ngani hilli kawmeme fami nga kitana di mo siri effectivement o gana ahay sahariyenga ada ho gabe na ha soninkara ka umma mungo ga ada ho bonundi bon ida ko kebe suwa gara naha parce que effectivement oda wari o debundi hongabe dabari anani hankanya nyiri siri sikikuna o sahara no nyandi dabari o gana gidma hay angana école num pay angana jare kanum pay angana gidum pay aho gabe o sahara no nyanda yana sababu donc orante tina ma hona ka khirsen gara lagaris no kebe koy kara bureke vraiment angana nompay antina majare immédiate awatunte nyane parce que orante tino wa kara sirendo kara burengo to ni pc mais angana kara bureke hay vraiment o butunga anta kotono parce que safari ada ho gabe bondo o maga ke o communauté gen gondi non seulement parce que ken gar kebe ko surtout a pesante kubenu go gadaga kuben gadaga igarire munchara nonga igara duni mare kitu tananuti o mare kitenga heti kunga inyamogo tanadi soni ka goga heti mais hay o maga ire kuben ga togoyere ça a des conséquences sur okuyimenu biremo parce que ha o re mumbenu o maga yere angana okuyimenu biremo pay link okuyimenu ben ga nokcheto o biremo link drogote ngama kai soninka ko amogon kote nyene anga soninka ko gabe bocito no parce que gabe wa awade ga bocide kemureni ona duna kurumbati o mati sonin konnan nya koy ganninga ga yimo be kellante nyana duna atereneya ona daga do duna ki mais anani kara sireke be goma o kana ni Kenya go khama oga kinni dunai oga parce que duna ke ganya kibe lenki bani suga dan khalle nyalli ona munda o khado kibe ka tele kata dunai anay ho sireke amma ganya oku o ho sireke be goma oga wala oga tele duna ho burengudo malheureusement aujourd'hui Kenya no maka de plus en plus maintenant khayampi maka angana hay o kara je prends le cas particulier Guinma angara lemne suwari lenki aga greti watele sahari kilendi lemni ani amani golle su kama golle su ma yamaga agana tiwa kilenguti watele ça demande des moyens kona ko moyenu kinay mais yogon wa baka école nga naji daga ma école bi galatunu yo bo ina xorti xalsi jewe aga nya mo après na lay nan da ngane limni ngana gira ni xaranga école ya may xaranga école greti watele sahari anga tele sahari ça demande des moyens quel moyen kona kina donc ça veut dire que sarano ku yimme no ku sarano yimme o responsabilité ngadi jamane responsabilité ngadi dans la mesure où jamane ngani agara karankilunya mogobe ganciri kilumbata limu ngana khara iga golle kita ado en même temps iga soronde mana iga projet parce que ay France no kumino wi konno ayti serin tu anga khara anga kebe kharanga tele golnya tikenga allo way kharanga manga manyi menga hogu tef kumbani ina nyanga golle tan dabar donc o khama yere hada mare me Allah way kharanga Allah wasine kharanga ka ganyi kilu gade anga lay batanga katuno dudangani anta tele trekile anda so rengo tanan ko anda Ousmane Tendi seren karanga ginma watu na ginma ngati so jamane nyai mais limnu nga agani jamane no ga dude mana jamane nga ode mana o ga limnu
ndemana kata ogi yarani kata sorenga wala naburi marayenga nda sima lemna ngabe wadi iga enta kilege bat kema dabari donc ken problème won ha nyantini o maga likken tu to katino wasaka jamani kama parce que hadamare menga hakati nyogo wadi anyi me aussi ana doctrine ne nka katano mani dabar ni jamani anki ngana hay kebe ga maga ngida kebe gi maga France parce que lemna ngabe wadi i watelle parce que i gida wali haba wali kaw abi maga kitere nkara kenati bo nga khalsin khairan daga ni daga mundu nda mu nanti soronga kilege daga soron dengene daga mundu here hay ga kharo ndini mogobe kingana kinna bure wutu sadam billah kinyai anda na masala na hakile mu anna tunda nanti aga mundu igarni raka kebe anga tele kebe mundu Allah wa kitano on a projet simma on a here hay khalis kebe ga kinna nga tangarono kilege anna projet gara de pourana daga so wala daga na bure mara nda simma kenya no na mais malheureusement o kanam ko imake kille koy donc quel problème o khawodi voilà donc moga yille katanga na ampakato na duguta para angara question la gare be proposer angati ke daga kille mo ona wala plus guidema ga din ko kala ndasima khirsin Ousmane signé gara ko d'une façon indirecte parce que angana lemnen qarangundi angana lemnen bara agana mare hinyo gwadi makata mpi antaro daga nero difficile ka haydi alhamdulillah rabbil alamin o kudo o ta ko mo ke yimani hina et puis école kinyo ku ina ndalla o lemnen ci wagaran ka haydi joli so ni ko be no ma gorgol ya o ku nga on a la chance école no ma vraiment o wagaran e wodda et puis had mare me anga kebedi an cuurendo an kanihinga su gilli kenyadi oda me wari ho ngabe wadi khara i khara mundi kinyandi rage nyugo donc o lemnu ngai gawa munda na nyako ko wa su ko ne donc tere killeki heti killui ou o lemnu nga iga munda na emprunter ko yikituron kadum mais anta ko ya kan todi parce que o lemnu nga na kari wakinyani rage nyugo iga na kori iwa munda na ndaga mais en général kunga munda iga ndaga ikuna munda na killu ya batu ana killu gani iga heti ku jin killu ya ama gabo iga ku gabo ku jigla iga garantan kaytu no mndo liga dangini no kuntana na kumya da be plutôt ko iga ke inshallah moga ile ka taxawa oga xawa killu be wutu ke hergo indambe oga na khasini baka o khabila kidi bobe Ousmane Marega kebe ga dabari sira danginte ke bon seregabe yole hurendi ga mundi nan daga jamam pal bo hike ga dabari aka sigi xawon xaw sigi akhbaredi donc est ce xawatu gelli ku hinu na nyangi yonki be haqiqa to jindi anani baka gidi ma maranya wonan xaw yo bismillahirrahmanirrahim concernant anged question be fendi kat ken nidi na fonne ke sumare ndo genged kebe ko concernant immigration aged kebe fendi soninkara nte kona aged kebe sonon parce que fo gebe sirondi kha fono côté social yan ko foninkara kani nguduro aku kengono yugunchu daga yakarum banan to kono kengono ayogo wono khadi har politiquement donc nanti soninke nyimme hammi fofo gen politique jamane dirigeant donc ku o mentalité ni anti keta nanti o kun murtani akangi kebe ga baka tazias wala mere kebe ga baka zuerat nanti takke wo gadangi o sonin ko jamane ko fankeni adanga o gan qaw sikki o gan qaw ko le murnire o gan qaw gonni nga jamane ke dende kane donc jeune ni tu perdre espoir pour nandaga ayogo khadjiku nkarayan c'est pas seulement nanti première génération de deuxième génération de troisième génération bega France il y a perdu du kuni do fotana inma immigration ka a conséquence tana fendi kara meren karanka parce que nabure li fakeli donc le munu ngai fogo bogo khirsun kite intaka trenken parce que ganni herde kan kanchu yigande ngana fendi donc inda kutulemne ma haqilu ngi danari khalenki angana ti kundu faben falle wala gide wala fotana na wutu ana kompe wuta dang noktana wala fotana donc kenchu nya le mun sadru Allah itru ko yimakitanta hunga boko na bureki anda kenda na bureki anda Kenya donc kusu wono donc ado tafna ke mentalité ke akhbari ndo kharangi o gede kebe fen kengono khawgana ile katti angir question berti concernant nanti sonin kallemme be go onat fina nanti 2018 kenoro fumbe ga tengene wujuno fili ado komo fili ado tandume do soro fili kunyen chanku geji kileke nawt kili Maroc katti Espagne ma souhaiti gidmanke ka souhaiti gidmanke keni 2018 no ko nyay sugeni fangeke imma igemi wori donc parce que en général ma inti furung alla wala
harigana kubeni yogondra walla jinni iden noktana sorobendi warta ini ifirnda ko ha gidma ga fan kateke oraw tombene furego ona auto ona firndi ananya soron tutum donc a considérer nanti isan quoi donc ngono yole ke beginya atokon kadi janvier dangintege kengen ko fure tankerge do yimo fildi igano ko donc i plupart ngeni gidma kanko yimu man mena digirma tampille serani ku ngeni gidma kanko parce que ko dum ko sorkutun cugede mo ko be réseaux sociaux ni ko diske be yanka kempalle ko contact ni mutuna auto gidi jamane ken ko France Maroc o ga kuben to ado kuben relation gido trafican ko nafa ado sorobeni igetire mun to konin list ke o jofia almuhimo ger kebe xeñi tampille gidma kanki or kunya kita or communiquer ni me bagandi debu ngen nokko odi suko o ket kun kamane ka tampile ke sere o ket numéro national d'identité ni kita ku donanti ku kat fulani a to ngen ke aga aksare ke sinero ke debe a numéro national d'identité ngen ke donc nanti a to ku jike no har ke lenki khabaram kiti danga voilà il forum kiti ona ile kata Ibrahima Gandega bo anke ndaga li antagu jamane ki bo ali halena man golle dabar jamane ki mino ndi est awandi khadi nan tanga na khalski danga na 1000 euro ki tanga li fele ay ngana 1000 euro ki anta ma ga ile parce que ngar kebe wori ndi fobre mbana wori anda mani wari hi kanuntu wari kille ke de nyimme ga daga kille ke ngar ki wari fi kanuntu de nga hagana daga deja hawin sak gunne no abo ouais gunne no hantet kebe gar na hay parce que an kan gunne no hantet kebe gar na kata ken fi fana fi filande ngeni gani haddenni iga haron woto be no ina hanya no almet ngani ngamo ko be sot me no ya fakanta hay kenim keta ankara ambire iko hamide manga nyak dima be angro fure no kendi ma gadi ikungana lo fure no ta hamide ta ma falla ko manki mamki ikhbar fet ke donc bon ça na man golle de bar nga bien tay wacha nga golle be de berni ne courant ya de ber voilà ngoñon ko donc ali yana métier nya xala ko gili katinga tele ni métier xala mais mané ni pousser dege parce que presque ndo soro su be ni gagné caméra su daga kenya nan khati ko no ke mbanu fe déposant di nokuni kus en déposant nata en dossier ya déposé ina rejeté parce que manen Sénégal tam ma Kenya nan pousse ngaro kuran killu ko Kenya ni pousse gollen taga jamane ndas ma ke moga yile horale ciri mun la nak roga ko muntay ngande ngere mo be quoi donc wada tu inanti sere law go nyana i jamane dangala hokita donc kuma xambanu ku hakulun taga di ten hilda yugunda ngayra tay nyana soro yiga madaga yuguru khada ngayra way tokko jamane ki gal way ho okita donc go billahi kata sumare ona terinke waxi baba koita aga da woda ngadi debe no gonde aga da hidu be sagara ona tenga kata abi anaku ka ngal hawara ya kana katwa ona sihi kama khanda okita khabatele Espagne do France nya wala honne kita hotele France nuke honne ko ondo nekto ora France nu ba ko est-ce que nga hokitanga birente ngo kitanga birente yo assalamu alaikum wa rahsukuni banesu antoko aranjammo oga ke gollebe on commercial nya o golino jamane nogot fonet akam fo sakke quoi angan golina jamane angana giri tangatel golli wan jamane vraiment foane am franforo angana nyan banna angana nyan fofo kitana ajo panjamane nya an katan developandin o yere o mul demandano murum maka ino dema o golle ke o ganka tel kane mo o kon business nya o tolf gagene aro parfeni le verre ni fo sendante o commercial nya no o demandano murum aussi marketing ngoma quoi marketing ngom ngana fonkita non tokin jamane nya pour nanga nga venir ke calculer ne nga golin mogobe nga avancer mogobe quoi mais ko be gate clandestin on courage nya kiniya iganga wilen ka jamane ko ganga golin mogobe ganga o jamane ke ragan mogobe e Allah kite kube khagdega Allah ganna taqiya na golle no wonida na warja khallaq no wonida bismillahir rahmanir rahim yo oriere gil sakake mashallah gilli certainement les 4 ngem nal sakake rek ni certainement les 4 ga golini
yo ro tolo qason do écouteur ndo parfini o wis gagana nekkente mashallah harugana place gidi jamane ke on kat golin quoi yo kenya fo siren quoi nekkente gilo na yere mashallah alhamdulillah ne khalsike même pas haruji ne nekkente quoi donc angana khalsike anga tele jamane pal wala anta tele jamane ngana khalsike o yum jamane ke ko nto khera kenya ngana place kita nakat golin aro jamane falle o yum jamane ke ngana place ngana nakat golin quoi ngana khalsin kiti o jamane ke mto ko jamane ke yara quoi kenya nakat golin quoi ngana place kita mashallah kundu nyani hada watini bawa ko itana nawari ayanda ku wal hadu kito daga ni deben no hongar ko hada gadi mo be hondan kay ku itaga di tona tagandu hilya yogo mun dayna moy kite ga loy tawu jamani ke yogo xawa mun dayna daga jaman palle yo sumare kan kiluni len ko galla way bagandi di galla way o jamani ke sare mun tawundini agi hakkale bakka halle daga yenga donc wajabi tahiyani awa hankan kama hankan na kawa isike na barni société civile nan kawe isike na barni na burgumu kana kawa isike na barni parce que wor ko limru teriga kundu sura ko nanti gana mo kita inta tele jaman palle itokoyera afrique ho safari kille ke ho limna ho gollen khibaren wala itini afrique jamanu kubeni suga me karangere problème que no soit dunago organiser mo be lenk kota ke jamanu nanya ko fofo su fabriquer yirtin katoya o yo khobono kubeni gi ma ga kubeni ma ne khobo gant kubeni ma na tok kundu ke ngo gana to continent kenya makille wori an khota bombo nyala sak ferni kay kitini kota be kota su ga khosini karene puisqu'il faut que soro nambria iga no ko kebe il faut qu'il na bremo ko kit kenga on daga bane kellant problème ke régler to mu yana kafin problème ni to woni kulantini ikun qalsin wurnu mo ko be gallinda ikun tel nokbe gide gana bange nokbe nari ina bagandi ina munna fete ina daga golnyi bang intu golnyi ono ko bang do ko rum tu golnyan kellant continent kundu kenni ho oga chômage nya fabriquer no jamanu ha sare ne rum ko ronu yuguni kharani na fotu ana intangar khentima ina ta kadon troni jamanu gatal golnya don kella samantenya kellant continent il faut que o jamanu ku yimman ko nga ina faire kuti kenya mauritaniere wacca gide nyambaka zuerat ni do bangeke ga ma xem bagandina ma ke ci lagul nyam ta gidi manyangil yer ko katta bagandina bana sur bana do mesini ku ñan baganya rek no ajim porongo an rek francini an rek jamantani kunna nya maxe ina mo ko nya wotoni ini nya abioni ini nya fotani ko ngoy gol ñan ko kange nga bakir soxoy kayim soxoy lanta continue ko ganninga soxen mo xobe tine be ga laga bakkin d'ailleurs ani yon toma d'ailleurs surtout ko gidma bawo non hot valenya ñu xoron toma rakku ko bana asugana tankunga timme sin coxé an tel nok gidu ngonu xam mo richesse ni ngom xam ko be on a faire ñoo gib gandin mo be ko douar fa wacca do gana chocolat suga fabriquer jama dunano ko ke presque subaka i cacao nya l'usine timariga cacao de verni ina suwala angana khari yile de beke mandire mu ile mu ngam iraga mu ligantel jaman palle quel continent arante continent donc il faut que jamanu ko khirsu intanga duna ina tungun ko medanga ina kefi igan kat sembe kit mo ko be pour soro ko ga dungeni odo kubeni ga allaga do kubeni yakiye jaman khoroku do yimini jaman regar kebe kapame onan kefi onan ketu jitini jit anan koti onan ket sembe kitta
pour matière première ni beni goma ha onan koti golnyano o jamanu so xoyle man kebe la ga berni so xoye ki xa ona fernya ken xana ndebri timo ko gidma ko way wacca so xoye irrigation khomindi maru ay nokon yogoni deberni effectivement ñi ñoko mo xoro gidma ko banga fange ke juppe ñan fange ke jufe nga ay telle waxati ñok ma meten tamido ñor meten tamido segu angana ñan ji pompen ken pour na lo marunte na ken ko na brandi ga kuten kebe do tampier be gaay ayam punga tinen parce que agazual pa xenti ba gal wa dabar ni roso yer wacc gana go lettre meter ni filli foy kiten kini kun kinni soxa int kun kinni soxano ini kinni homme d'affaires ni ñaya soxano ngar kundu fok tum ñanan cigi ina ñi ñankin soxano ini dema ina kat soxono nokube alaga tine laga bakay soxay la ñan kundu xanant bantaw gidmax gil gani sox dingren way so ni tel raqu ina sox di tongu ndo fay ke lant tine bagandini ga lemunul lagana i battenga i ganti gilli jaman bane golle fet kede walantin murten banan kat ken réglen jamanu ko suwan ke fini iga politique bane ke di berni kat jaman khoroku ke laga kat réglen ke pal mi kille suwari bombo nyan taga ta ko no xayar il faut que soro nambriya ok ga ta ko no xayar ga ta ko jaman ko turuxa o bane fede e jaman angana daga 5e do 6e malin ke do gambin ke do sénégalin ke do fe be anyemena antanyemen on kay migren yani xagar ni ay xoku o gagile ro gatel Maroc no gagile ro gatel France ko divar ndo ko ngol agatel jamantan ko suguni tubabu ni immigration igam corona sorona khalimu khata khama khadak wala ntini makhadak ngent kon do khangana kebe de berniki ananya and calculia sire gad anay tuwaxu gamma tuwaxu gamma an Allah gada nya ngek jofe nokusu annan kata an arjaxen koyni ken nokuya pour Allah nande Allah ganande makibanna kita wala nawar bo sisware da hile kata bakari wage bo wada ko nanti hoanan talin wada ga kilu be ka bo seren kagara tawon ho kam man tawunu angan kitun kapame bo i haji ken ni jamani nya jiken na burgumunya o gada Abdullahi ko ita gada sorabe yan kando da wada libnu ngodi terinka iti wamunde na ngolnya jamanu ndi gan hokitere ito koera bon linki haqlanto ado kibga hankan kama do kebega ka hokhoro be na burungi maha o katono maniri tino jamanu ko mortani baneti immigration ga Afrique da no khusu o galla way golnyan killumu nyini agala way honan kayu ku tagundi yere yi haqlen baka jaman pallit ouais aga koni mo be ndasima afa hamunte yani parce que angana hay o gana safari yen ko biresu o ku durun na sonin ko on gaba ona aragana ko inanti sonin kan khibariyan to ngunyani woni safara noy ka surtout safari kurumba ke linki duna kebe o gadi kebe ga safari ni ampu sonin ko nju commenter nga anta nyemere sonin ko ngadi ka wonne pas majoritaire agara ko mo kebe ngana jamanu ku benu sugo karo ngani hay Maroc be o soronga tele no gatele mundi buri gatraw se Maroc be ga gri jamani di gatele duna yi ga mundi anyemene iwa Europe ya ils sont en Asie ils sont en Amérique donc hikunuma ne agari duna kidi kirsen gara ko mo ko be effectivement o jamanu ku imare kituko amasiro parce que tant que o jamanu ki mari kutunga masiro safari e bane hedi anga kato domaine suwutu annanyini on a des problèmes karangu ndinki lempay linki karangu ndin taxay jamanu nga jarande taxa kitene on pasu me yatan xa soron taxa jarene comme hay gani mo gani akita o ga jarene mo be donc huani fala budda duna kurumba do kebe gari o ku maga yere jamanu ku yimenu ko hi kurumba ay duna ke digari parce que yogon wadi linki iyan kasa o jamanu ku o kirsen pay lenki ken o jamanu ku de kunyan kaso jamanu ku da jamanu ku wari ga jamanu ku sare ikitunya di ba independent kita do sa duna kumbo ke yade donc ada biraw hilli wari biraw kibe gana di ganya di sado jamanin billa nyangi
ado birai kebe ga dabari ga kebe kele independence a halle jamanu ke ga kama aga tagini mo gobe o jaman kurumbo ku ga yaga kebe pour na xibar ke su qiman kinay na fahamu o jamanu ku igari tagandi mo kebe Mauritanie Sénégal Mali Sierra Leone etc tuwa bunya do kennalle tuwa mun kar ho dabari amiria sada billah dabari iru jamanu ku tagandi mo gobe idi tagundi mo adi idi mar killu nyogonu sigindi ikamma de telle sorte que ikunga i hajun cirono abada France meren timaga pétrole timaga kangen timaga gaz timaga handa gi maga honne ka iga kibe sukita kibe gi maga iga kibe agilimina sugi l'Afrique jamanu nyade agilu jamanu nyade essentiellement donc ça veut dire que on a killo adi doro killo adi killuku oku heti nanti doro jino adi anay oku minute sumbandano o kaytele do hure kaytan ha est-il que ora way siki wakati nyogo onati ay kaga wunda no de killegebe parce que ho gadi menene yana way kanya yi dans une famille kan no ni yugondi ikadu nyaade ni iremu higabe wadi wona me de benata no ga duna ke ga dangindi ni do mo de anay baniso nga du waladi anani ho gabe wodo kan tamme fahamuna di o gana kin fahamu hay jamanu ku i khaterne kun killo akam o jamanu kurantai o remullantai iga gollu kita o jamanu nogondi anani o ma mare killi surunga o mi iro honkadi ken karantai nya tanko o ga munda ban su gadi anke ni khirse nyangara kebe o gono jamanu ke wutule o jamanu khirse nati ken khirse nya yere yewa i kandanga ana mutani ko bane akam Sénégal khalen na kebe dabari Mali khalen na kebe dabari jamane tana khalen na kebe ana yikunyi menu intame wala pour iga hayni kebe iga lawa iga na kai iga lawa dabari ni parce que iga nya bana par rapport à jamane kebe gani France ya lenke parce que ka ayan torino kama iga na daga bana dasma France ni hankana ka iga na me kawme hinu nyugol wadi iga bara suga baradon iga ti oti kiyai hay iga ma kenkita ma France gati ken on ta wona khibaren ko hayo ga kaga masu kita makaga ko kita ni donc oda Kenya mundu o jamanu krisunga ina hay ina dankoro nanti o jamanu ku bire mo tana suntadi fala budda o ga bire mo ke lenki ona ke ngara ona mo tana simma mo tana ka simma ni mani ona here hay ore munga iga marere mo serendi anani igana khara igana diplôme nun kita igani métier nun kita i wakatu no golle kita o watu nanti aganya fere mo hay France ke be o ga katay même se wage oda tagasi soni kenga ga o métier kharanga no nga magabo non mais o métier kharanga no magabo to ngunen kharangille a côté nyana Allah na kenga jarenkini mais par rapport gana suru ko bin wari lenki jamani ke dile holla ko be ga kitran golle ngada barnadi anga soni ke nyini no be magabo parce que oda ngano ga ma jagunde ne barto wolo ga tere orante ko kita ken problème ni non anga tout c'est un problème culturel o soninko o kuni sogano ay oni marandano ay oni jagundane kiano surtout o kenno simonya mais duna ga changer keta yona me fam oui o kenno o nyam mogonye to munyani o ngana anga pasaka ki su konno c'est parce que ando comparer kuturunye sorota no do ko min ga tagundo or angana hay en général o ko mortani jamane ke bi agana dangi wolo honundi o gara itini peut-être di yanyara wala na hungi ya honne kutu ko si yampumoy sura ko nyampumoy su hullu nyampumoy harranu nyampumoy donc anga kunga la mo ke be hinyo go wadi honne o kumaga agana daga pardon ho gabe o kumaga agana daga ikundi ayole nati parce que kabunya ya kenya c'est relatif ka o sonin kalle munga lenki kumenu ga qaray ga daga école nga anga métier ñu gon wari ada ni wadi alhamdulillah rabbil anga na haysa sa ona misali murtan ona kayde haysa kayde debe yadi iga kiber di quartier nu man minade tamoni be quartier ana quartier bania wallahi anani sonin ko ngadi so ken quartier ga ido soltan non anda ken tagandi ka anga nati anga kayde sonin ko bania hay iga kiber khili docteur nu anga tanga kimba ka gata gadi yakapenya aro renni pour ne pas dire peut-être antadi jamane ke nuku angalla way abagandine ane anga kemme concentration kita pourtant karangi nyanda ke karanga kelisi pourquoi c'est parce que karangu nga a womaga onyo ogara daga wakati nyugo onya dabarni donc agara kebe sara c'est tout à fait logique bon kenya ni lenki ogana hay o jamanu ko ga sigira kebe o remunga iga kato karanga miga hotunu
ana jamani na hana a condition ka anay kubin ga jamani nyimendi ida here da bari kubin ga qara iga tui anay i kharange ke ira way sigira kita iga ta sigira kita ikhatela donc nayle katanga Ousmane Marega anda akhinun terin yara diga mebe ko lenki anke nga hondan kay kara anke ni bedanga ni ina munda ina kititi kampolla khubo sirika parce que kiti wala ko iga bunyen de sir suri khani hiyari gar golle kidanga anga kitina de golle ke ganta liganda amballa diyaw anke lawele me go sarna wala akhi wa magay me anata to godde be he nga ke dabar nanda aganta munda anta dabar ni me lenki na mani munda hondan ka ku yimin na mani munda gollin kar iga munda demande na kitike en kara kuru haga lawi bire mo gonchirondi yo iku comme wachanket sima cette question kaw ke fina keta kudona afay kitera kuni nanti gobunya wara wo yimentengen dini kunchu kinge sasa wa chawga nokobe isu yimentengen quartier migration ya parce que asut khalsi jeke kharangi a parcours ngiden bani fi finlandi ando yogoni wala im kharan hartaban yikunna daga ina reisi ina sankachunta ga ina fode beri ina fotana de beri donc an kenya ren quoi oli angati nan mesure tan afani yogo araw nyana kille harbisa anjoto ko akille ngile an kharange kudo ana katti jofene noktana donc kenya ni sobo isu iga wurno katti fumbege ni atokon kadi immigration ki khanket sima sumare ngir ko mo be ado wogen qad fendi kingen ko gollunga société nchu c'est vrai a responsabilité mpo geben ne jamane nya parce que jamane logo manke nga sufaka donc agani itaqelo fofu ara wade berni o ku ha sunda kof me rawnyen jamane ngraw jofeno ko rant jofeno ka harbisa ke nabure suga soni ko ma safarano ma donc ke ntimen nsimananti iged orienté mo be irani orienté no mo tana aga rinti nafa be gampungu aged kebe susiro har kelenki donc anke da sima da orienté kan kille iku da gesu kata kan fa tagande nkarang wati par exemple odo kanin taga odo misirun ka gobun taga ona kamanjatu million yere kha yalhum masoni kara otenge fumbe geni kharankani est-ce que centre de formation professionnelle ni deberi est-ce que sohoy kebe mi meogatna o makadono est-ce que odo kharankani deberi iga sohoy mbani iga kharamundi wala métier tanado kemme tana donc kunchu wono awreni kena bure sugo maka wala émigrer ku dagarini anaya objectif tanantiya ndo khalsi ngebe nari nasu yiga ngana intele na ile tala uta zero men das yaluma indas fi gana Ousmane das me wakanun kun tagana kamen yo kan tagana dangi kani ku tagandi ado nanti irde kero fotana ina nyama inda ile tala khadi ina ile tele uta zero donc kule munu beni gi maka karni iga tagunno yalhuma itsimma igatin kenna buri ini romo i khagara golnyanga iga du birandini iga sortana ni birandin do duwat ken baniya fi finlandin qawono jamane id ko ado européen ku ga taxuni ga masalan fi gebe wono ni wutuyere jamanu foyo go ade jamane fankanya trndi yimi ganani négociation ngakti ini digame laga ina sembendi ina taxun jamanu tanani wono ido français ni do sortana ni keti fini fen o gana rag Maroc ido France ta ido France fendi fi gebe agidirti Maroc Peugeot Citroën aga jeune diplômé bane be employé Maroc c'est 77 000 jeunes employés marocains Peugeot Citroën a bane en kengi aga société français be ga dono intiñemen donc i sugadu ide jeune Maroc jeune ni idi ko nyamundi donc kudi ben khawro donc ha itani ngana ta ku kharawi meni fendini ini obligé nanti imma taygo aygo nyaere ke ngana ko nyakeke eta ke idi yogoni obligé mais anke da sima sembe be ga Maroc hankandi kun certin dambudi me khawara jamal lemu benu ga makhoro ko Maroc ko ngana ti do tubaba ta on France be ga nehu jalli kam ga kebe mun da dabar da me ga kata dabar nketima foyo go wono o gana le fita wara wa de ber au sino sikinakti baka ndisma odo européen pêche ke khabari o di dalla ta ko négociation na fut kundu wana tino kundu ina kundu donc mo garno diged mes femmes ken no société ni yogo nyani gedi obligé nanti o li nyere ke gana wutu direct ga importer na ga tele idi na riere ini fendiere kudo masoro haw kitene iga golnyam donc ndisma kusune solutionia donc o graw jeune ni lagana ogi ikwal nyamudi iga lawta on jamani ke wala na ile katanga Ibrahima Gandé ga
na ile katanga honne bon angara ko mo andaga mo ke haram par parce que anke ngai telega ko gidaga o ka ugara ko bobe nanti mari sere baga daga khanga daga anan dur ko tando tuwa hunna daga anda katu duna kurumba golle ndabarni parce que ala ko ati sembe ngai ho dabarni robonu nyanci ken place walla nga daga ina lo golle mi aga mayata nyonkin ci hako donc rogoy nyanda ken kamado miskina ko haga jidi miskina o anke ngari an sara bilanga daga ni kuran golle nya kharan an gari yan yille kata an kura golle nga donc an ken danga sasa an ganda daga Europe lisas ani teleti an gar metti ki bakara walla an teleti killi jewe aga loy na bureliti non ke nganda ga ni continue ne ngir metti ki bakara ko kamo ni golnyani Kenya ni tele nokunya nga na formation de beri na continue ngolle ke ni ke objectif ani maganga rega nga de beri sinon aga ngandi golle kitire yimi make kharagana nya tukare rogo law continue ke golle mais jamane be ga ko mortani mo golenki ado aga hinna do daga kani ngami dasima serbe ga na meche khara killi sudi lenki dasima Allah way Allah golli mo ko kita parce que kita ga denga be ngai amutu wala golle ga be ngai golle comme il faut que harbe sere suga na nokwa kita anga sembe nonko khamagati ngonya debe kan wonta kenin khirna ra kenin gas mani ero anya mu dayna khad non khad ani non khad sine mu ndak kenin khirna ra kenga ala wurin kuti aw kutin kotu santatu parce que ganni igani gonya soronga gonya na serenti susete li fotra kawacha fini ku nya mo be asusa ge susete ka khilati donc susete ka nga daga nga gonya kat dibatenga ya antakeke intantake timante kikina donc kenyani o poussen dagan fi filanengen kebe ndi exemple wari comme vienger ko acha sumare ati comme do munu ku glaw golnyan mo be girma kono kem lawto men ken kota ni girma kangem bo gulumbon abo girma suri asu golnyan anke nganda kange ke bakabane asuri asu goyana maneli gendarmerie ada su khata et puis manière violente parce que ni kata en chon ni kotu ina bidoni njogan kama ni manigi karti de kata man parce que tirang na wara yo anga to hinda gana bugu jamani hankanya ni kitello na hina hara gana nyanyi menyi nyenya ga ni bigari mo gonya igancha gana nyi ke na burenga kempet fobre soro koro lidono iji fai kempalle itirang na soro ngari ngonya comme oga ki dingra biacha gidima gare men chugatel karji oga ki kinkitiere keno danga fogorea agalum ko empêcher de jiki ha har ken dimo gosu har bisa wachi man de berni soro beni khalis ngema kunari ina gendarme kutuga ikunna golnya ina kangen kita idana taka bon ona ke serebe ke kita agantamaga angoto ankenga amu kange angande benno par exemple Ulumondo kange c'est 2 km Ulumondo ke ken khalis ndamaga gar na gatini o kange ke jabana yo kit almane kita khalta man be ngama antaka rantaka wakre na gonyan jamane ke ati ana simana tinda ga yimi kire fatni tala voilà on ile kata suwara na mundana malika hadiga me ke girke ko no no to yan o jamanu ko khoto yan ngana fay foko ona fere yakita soronga arayun ga wurno na kha tribanu ganati drangaray wala tikillu bagandini soronga bat wacan ken kuran khara ala nyana an qabila kenoxo maxa ka ke yimnoxo banegir masunga xun xara ala ñana banegir caroleur en xara gatu ala ñana banegir plomberie xara gatu yaxa ke fi xana société de ber xa ke nina xala ga jatandin xara mutu parce que kem palle une prinia donc ko xan la une lagan prinia xam xala ganta la une ciginin xana tuga ku ten kebe maxa xa ko ke gol fura wala de men bito fili ke wona wala bon bito ski kere bu bren ga fu be kito gatu xarangi ñan ken de bar ken pala xalanta da xalanta ke fini soro ben ge ma xara ilant ke fini parce que bané soutine bané ni gotono nga tamuntu anga tamuntu wala taxunu
ona gam fo xamma ona me cross ci hadamar mu ñam ona ko ñaan doom ido xaliss ñi ngi do xaliss ñi ga aga ngebe mene xaliss ke mi yige du mene ku beni ga ko idant calculer idant ke fini sur beni ga ma xara idant ke fini il faut que sur kunan ka ke fini sur beni ga meccio xara anna fay len ko take ka be ga sonin ko ma 5e ni do 6e ni do basar ne kenn ñemen ba ñemen ganañi palanya gen diga plan de berni igana wur ga tegen ina tan boutique prévu ano kat gañi menande igari ni gatin wasken kay ke boutique lu wen ana ñi xa boutique man xani place ki ado khalis ni yimini ma place ki yima ilantu jula ko de berni xaram bela ko gan kenya ma xa ilantu muñi ni ga taxul amrenti lemuni ma ila ga taxun iga na bure ki ga tangani ga krosini iga godo ku fili godo siki godo na digi kap me kota ku ngani na ma kitera amrenti ma on yana mento kenga serbe gol yamon din jamane ken ko kenya mena abuti kille menga ma tabul le menga ma inari moy mini debu noko anani ido tan na wujune meri gran sino filisi ki naxti bakka ina yagerin no aksoti ga kamini muti digatel na bure kebe ga gil franci ndo fotanni ini tangi dina daga kharam bala ko banandi ke suya do maram bala ko kharan rahu ado maram bala ko parce kharan ke foko mare nan ka feyi to dinan nan ka feyi onan kat me lawdu ni cigindini o ga holene me o ga golnyana meda o ga fukiti meda voilà donc kilu ga bangudu mais il faut que sur nan taxwa sur nan ngan taxuna iga arayu ngi ko koyni me yo gama bot yo gona bot sur beni akhle nga yar jax nga jëm palle alla gana ñi ngi dang ido igadu tuwa ngana daga do tuwa ngana daga andi len ko daga do tuwa ngam daga no xusu ha anna fokki da xotona abada ñana halla ngi har lo tiri ngalla fokki ci keme wujune si gana lo ser de kon man men kit imma yerbani ma fillu aywa ken kille fet ken ma kha bon khoda oy khodan de ber gid ma xale mun organisateur yan khoda ma sir mais asunti jana champion de anga million ni kit li wujunu filli la men gana ro khoda peut-être bani ane aga ñana hoko aga ñana fu donc il faut hona kilu tan ne sagara il faut ko yimena nan dro khotwa onan qara onan gol yoto yimu do haqlu do mere o mere ki ma bugo ma sa fofu su bugo baru ñuma ngir ki asima voilà ana malika pakal sen diga me ngara hobe ko de ko aga kibe konno o gana hay sasa 5e kido basara do 6e kanu be nga sonin ko ma aga benya mais an gana kame halmare me wutu annan ni tankabe kido kabunga iga makara Allah da namurin kiniya mais ima qara irantai hotana faham amara intima ken kana mani sarana ana koy wandalu nyeta no ga me batta kati da kanko bo nke wate de kanu hilimundu ke kanu tamya maga ke tanate kanu wona me kata do kenya me ngana hay na burki be garuno kandi par rapport kabila ke jamane ke ana manna hana anki be gan kagumenga anda million mutu andi ro kandi anda sigindi anda luwas la nondi aga gabo anna sere bani awutu anda tan daga sigi qaso ngana karana daga luwas la ga anyi megan tan anda ngara sere golnyang ndanda kama bani agonyang donc il faut que soro benu godi gara khalsin kita hayan dani iga makara ina mulina duna hay hotana wayti agayti kanu kenna burera way société tananu créer ne activité tananu créer ne anani lemnu laway golle kitadi khirsenda misalu mutun nanti gande gandangani andani ikanga soro tananu gadi lemnu tananu gadi gara métier tananu khara manci gi ganta kayni ga société munyini anani maranton ngina gondi yugo diga khara c'est très important ogana linki oga drogoto ça do obillati ona il a parlé des écoles professionnelles
o gana hay o gara o kitanton gara ina burello hotana dia ga hiti ka hobe mbane mi gar limu kita iga katuno golnyanga igara kebe créer anu gondi khamisi wakin qala na ho ka handiga me kere senen khana chimbe nantina ho créer société wala izina di me khawara ken qara to wo watirindi no ada kina ko daga ngani kejin ngara ngani angatu tuwaku umma beta anay sorobe awa nyara sorobe no benu gara bakunu kitay gara non ampa ona ampa keto oui umma ga koy qarangun tenya tan koy lemne kebe gara kitel gara de ko laga tago banka maga khara kembani khar khanu ngi makam be kembani sero la nyine tankarga sini kam nga tele anga khara mais il faut avoir la volonté on daga former anna duna haya gatele iraqbi jaman yugo wadu lenki anna yugo wari khairin qalsin ti magana ikama ma de muntaqunu école ya mais ida école kebe ga duna école kebe ida kharadu kenya iqaidu wulido kenya mais oku malheureusement hina soninkara ona buru gumu aho gabeni kuben gama khara et en général kunqa iga ina here haynia koy kutunna maga ha tuga nanti hoyi maga ha ande iga nanti hoyi maga imaga tu ina buriki iga kita kebeti ibi paya donc c'est un problème oga munda no du dema il faut que hinyo go wadi ona ke ngaiba kenni mani kenni il faut que ona golnyang kitutanu bagandi kutun kaga munna hanata don parce que ku kitugo munna he na buri gumeki yime na hanna kenya dibe parce que ngara mun nan tanda soro ngutu andi sahayi wa golnyanga ngara kaso kana karangi tukana walli wo kita activité kidi ke ngureni anke mbe gara investir no gondi activité ki wa kilem bata donc il faut que soni konna wona ken kara khaye ke ngana dangi ka ho nyana ho kane to munya no ona jamanu nyade ka oga jamanu bedwi hina jamanu ni makilem batu comme oga mona nyamo be sa do kenga o mutati wo kitun ngusunu wata kono hayndi o yimin galla kedo na kenda bari nda mugu adalla wakoni nanti wakati nyogori jamane ke gide la wayitini tonguni ni ngani wala ndani diga menya kan tan nanti jamane ke wakati ri o mare mube ga France ya immigré nunga inyamunda na banku nguni na manankume nguni jamane ka jamane le jamane nga imadui parce que ngana hay kebe suga nunga ke na bure be su igari tini kato jamanu ku yere inartini kamo kilu hilyan maka de xey kubenu ga xeyni killi normal nga anna watu gara ma andaran jibandi andar na aéroport ni nallaga wajibi anna yogo musu purana anangara nan dai alors ko iga nyigara memu effectivement iga kato ken kita igana manan kume bank ouvre ha ndey kumba ne ga heti ani haydo soratan jamane le mutano parce que on a jamane yade wolo hullundo surakundo wadanu yana dobe wolo wonu ha ndanyo odi ga iyo gonga mimka ne kam o xawa ken système no gondi ana dangini tay magarona ha more mungara mo kita soit ina golnya ku institution no gondi wolle hay ga golnya no gondi projet no gare maga ngala financement no ira way tengana kenga parce que sababu ga sababu nyane ira way financement kinia pour ga katuni activité de bar kesunu demande ki doy pour na maga lato trop diga meki o ga raki be linki ka ho magayre motani o ga khili wagadu sane c'est-à-dire sonin kan ka hoki wo ma pele cs wana khili sonin kan to ndi wagadi sane o da wari sino hilisu festival nga da barni jamane de motani mali wala senegal wala yirgi alla gana koy waga février anyana gambia oda mundu hina kendo ku wagadu sane oda mundu ka ku tukubeni ga jaman palle odi ga golando malien ndo sénégalais ndo kubeni ga france ado gabi me ona hay mowa diga menyo go kijana e wa ken festival ya kinga kata gedi manan kummen khibare wa musiltan makenya iti parce que soni nkunga onta motani bane o jaman kutundi lengi duna ke garaka kebe hayo ga makkato hinyo go dabare no o jamani parce que makille kitay odo halle sun ko ngana memu ko wala dabar ni ngutana o kana nya mo ngutana arway toujours arway ona hana o mato ona ho munya nay o bana to soni kampi be non parce que ken qani yani agamanya mais comment a moyen mo maga o galla way o kana dabari o hayo du kutunga ona nyaaka do duna batti surtout kana nyaaka do duna batti pour surtout o kana mo kita o re mu ngana khara kuda agriculture ngara kuda élevage ngara kuda médecine ngara kuda géologie ngara kuda wotana informatique ngara i duguta khara iri gollenti ba ane projet ngi maga bien ficelé iwa mani on tokotani na burin kita igana tinga kem banki me
ani yere anya Sénégal anya nokutana wa munda un projet pay c'est bancable kadin dema nga katuna anya na mobe ha ibe nga jara de nyakare rawande mananga click mu nyini ki xali kili sire ki xali kilu ay wala iterna donc kesudi ara mani tirindi il faut que on a me terinka il faut que on a tout nanti on a huru bane nyadi c'est ça qui ka kontoy autant tambi bane nyadi donc pour que on a parce que hay limananga ngako modi ngawo mo yere o limananga ngako lante timmine magana ni hadama nga kebe mundandu ranga na munda ki donc fala budo wona kenci wa so ni ngako o ngabatano wa sehene wodi so ni konyo wona kuno to nyani jammu gabe wodi wa sakoy ka kenda gado ganni nga kenda wona ngiro wona nya so gane xesenda ko angara kason kanu nga linki nga suñi na suñi na di Ousmane Marega mo to nyani da ko nan tikiluna ka baka o anani ka tagaye bane heti de lenki oda wari suruwa simano wo ma iga sage arrivage gabe mutu igarti jamani kin bosit bon ado khadi ganni nga suru kuga tokkono nga mogobe an daga sino kargi tu mona kati nga magantari ni oda wari sasa soro yugo no yi khasutu bisu wari ni sine bon iri yenga ga mashallah ntu ko wakati tawo jamani ke no gonyedi anke nda simana an kasimo undi mani anani kileta waro wa baga nanani arrivage bari hitu gari tuno gaga no nkekenda de première sonin kara on qawme famun tayar ona institution indeberi iga soron orienté ne killu iga simme yumkin soro iga ara yumkin soro angan kat reisin mogobe angan kat projet ni monter mogobe parce que au besoin te ankum kharam bil ngobu ngoya kengono kha soron kawgani dema nabure kebe gi maka dayari dagari ni gan kawanyan mo be commerçant ni ko gan ko géré mo be gan kaw khalsin kita mo be sima kunchu asren surtout hadam reme interni nanti millier tankena dutu nadu fita ano ngana ron fofo fo nakhara ana étude de faisabilité ndebere est-ce que ngana roke law bakka est-ce que ngana yakun donc millier kebe khangadi anna un projet ndebere anna kata ton donc ada hakle go atrni ada intelligence go atrni ada toi go atrni minimum fofo gadu minimum ngono fo aforo ngono am ken karang gile go atrni o gatnan tal Allah resi parce que ngana hari duna banna khoro go danga ngani fay bidget ni aro fotanani donc ken karang khore fe geddeberi kho soronga siman nanti mandaga kharanka khoro aro fotanani donc awren wara kunchu deberni na exemple go kinangata yigo anatin société de berni adiogo hay atandaga étude du terrain de berni donc ani tepuni yaga ani tikengaraga village ke bi ani tepuy me utiliser ari ati orant mercenaire lew yere ku tepuy me utiliser at certain hay kenga un peu il est un peu intelligent agaraga agri ati midem marché wala ogra wori sine na ke marché aba at kammo parce que des surtout non tio quoi tepuy ma onda ri sun tepon ko wana donc on a réussi donc awre ni fiogo wono donc angana ri an ku fini afayni nke ganari o ku soni kara on man serbane ganaro ganari skebe aswante le katti donc ga fo gobono nke ganaro re an kanaro tre donc o suna réussi donc c'est le fait kota sungatele arrivage ngatel xobi xalaw ñen lenki ngana ke xobo xumene téléphone na xobo xumene na rek fotana xob donc kusu o gana simme ona holla gabu ngi ko ana holla bane ana sere bane ga xobo ngi debe jugari danga uta angaro na on ni kenya son kara on kunda ka tege asugro ka tege wala o haga dangi masala ke khorona lingo karamandu be gari kino wa o danga iti desma minutu no tambido karago donc ona khana wari diga lagaru be ga khama khaga wala kata sweni karasu ho be ga kata sahari en killenga donc khirse wakaliman kinanga karamandi bani e bala nasari mare mo o diga me ke joppe do safriya safariya ngar ko mo be akefino na men walantino safariya ngalla ka safariya ngalen kota ke be ga kane ken tuwa ko murunde ya kharange mban fedde ndeglo ko lu musa fandinde duna don kharange ado wundi wala makhanya serbe alla gadan jambo kebe nan tanga deberni ngem dama deberni na khos nyata nga décourager anken na ki warta anken du ko inde anken sirinya du ko inde ke kanya du ko into kad fini ngesi na kibe anga marché lengi na marché ko mene fal
wala milliardaire ni ngori igata affaire fano be ni wori joppa i xon bup ay giri di fotan joppa gil lemna ko gila xaga xalimna ko sa fariye ke bane on daga bane ke bane fo kin sere to goni ngana daga ngana fokita annaro fo kebe ga fo sar o xanam panxedo takke o ga no ko sere so nga no ko be takke andanga nga jamane takke andanga ne an kampan xedan takke voilà na wari mo siri ya ga da signal nanti karamanu pay ñemene voilà monsieur karamanu bu cunu ma ganda sare sere su panxedi sada anga no ko be jaman ko fo xal ke fanxedan ciada ke ga fonne be kapay singara ke ko ken yatan ona faham nanti o go duna ke be dilenki sere su ga dan annan ciri gadanga an jamane nyarangan foko ona ken d'abord na kello o limnu oni ri haqqalini nanti o jamane nga arantay tagene anan o yimnun ta o kite da gollendi o magasima nanti halyan tan hoga kidini halle ho kidina ay jamanu ku gara o jamanu ku gara kibe ho gollen gabe ngadi antanya minen ka ada drogoto nya trindi ada karangi nya trindi donc il faut qu'on a o limnu nga woni yonto kata ken kara ina ankara ina michenuntu ina tu nanti jamane ke ira way o swa kahoni ora way gadanga jamane no gondi o kan o taken kita kondo nyani mare mu masalan tampay kini yaga giri kha akhidunga igeri gada sonin kara sudama ni marawasa hobiga kata sahari sonin kara donc wa akhinu ina warni mo siri na to gido ka waga ni sumare umar sandiki khasegani jamane ke ado bakari wage linki sonin kara yaga kibe khilli waga du sane ayani yimbanki mbatto mare ado kharamo Ousmane Marega do Ibrahima Gandega donc équipe technique be ga sigi do gollu ko ina warni mo siri na wutu gelli Mohamed Souidat do Mohamed Salim do Bouzaid do Tahman donc ina warni mo siri seri be gar masalanta keti katawa akhinan Muhammad Tanja alla do ngayen kama dimanche su xanne warini ido masalanta garin katawa jamane terkilu ken ko do xawatana wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh